Wow! Et dedans, elle va manger ça, non? Diyos ko mio. Là, vous te gagnez. Yan na kuya? Il y a trois, mais il y en a qui étaient écrasés que le pied, c'est pas grave. Ba, to doon asya ka? Ba, doon asya ka? Ah, wala. La peur. La peur, Wally. Finalement, c'est la plus grosse, la plus... Viens voir, il y a une dalle. Ah, yan dan. Nice dito ni Frank. Heureusement, j'ai pas tapé à la masse. Ah, ouais. Non, mais on... Ouais. T'as vu, puis l'eau, il s'écroule là-bas. Faut que je mette des pierres. Ouais. Bah, de toute façon... Il faut le porter là. Ouais. C'est là où il était. Ouais. Il écarte tout. Nice na T'as dito, pas un lininis truc niya. comme ça? Ha? T'as pas un deuxième truc comme ça à me donner? Ang Mets plus la deuxième. bonne terre dedans. Okay, okay. T'as Jarib. déjà le trou, papa. Okay. Jarib. Lalapit ka lang dito, mapusang ka pa. Yan talagang ganak ng pating, ha? Sinasabi ko na sa iyo, eh. Yung mga eggs na pinatuyo natin na po. So, dapat mabilad. Para pagka-clean nyo po yan, mabilis. So, hinugasan ko po yan ng maigi, no? Wala nang mga residue. So, lahat yan hinugasan natin. Ayan din. Lahat po iniipon ko. Hindi ko po yan tinatapon sa garbage waste. Basta lahat ko po yan iniipon. Tapos ngayon, ay naano natin. Yan. Tapos lalagay natin, ibubudbud natin yan sa mga halaman. Para yung mga snails po, hindi pupunta sa mga halaman natin. At the same time, rich in calcium po siya. No po. So, yan, medyo magulo ang ating table kasi preparation tayo ng mga anti-insecto sa ating garden. Ayan. So, pwede nyo pong ibudbud directly. But me, I mixed with yung mar de cafe, no? Yung rest ng coffee grounds, tapos yung banana peel, tsaka yan, minimix ko po yung tatlong yan ingredients. But then, if you want, you can just put like that. Yan. Kasi ito medyo mabagal yung ano nito, evolution. Parang hindi siya masyadong parang malungkot siyang halaman. So, mas gusto ko maraming sanga-sanga. So, we'll try na ano po, pagalingin siya na po. So, ito naman, dapat pinong-pino po, no? So, maganda may ganito po kayo. Sa Pilipinas, sa Pinas po maraming binibenta nito, marble na po. So, ito nabili ko sa Reunion Island, no? Sa Chinese store. So, that time parang 30 euros siya, no? 30 euros siya. So, ewan ko lang ngayon kung magkano po, no? So, but you can find that sa mga flea market na second hand, siguro mas mura na po. Kasi, nowadays, hindi na pasyadong ginagamit ng yung pilong, yung ganito po, no? Mga tao ngayon, yung ginagamit nila is electrical machine. So, marami pong akong nakikita sa flea market na ganyan na binibentang mura lang, mga siguro 10 or 5, ganon. Pero ito kasi, ang bigat niya. Ang maganda sa kanya kasi ang bigat. Kaya lang, yun ang problema pag hinugasan mo, ay talagang sobrang bigat. Si Frank, nagpapainit na naman. Alam mo ba, bawal sa kanya magpainit dahil ang kanyang, nagkaroon po siya ng parang, spot dito sa kanyang noo. Cancerous daw yun. So, ginamot yun. Tapos ay hindi mo na talaga makulit. Sobrang kulit. Nandito. Oh, wow! T'as fait ça? Ça fait beaucoup ça. Hein? Bah, t'as encore plein de boubous. T'as encore plein de boubous dans tes mains. Ouais, mais il faut mettre... T'as plein de boubous encore. Tu vas me soigner comme ça, tu vas caresser le dos. Et quand on caresse le dos de son mari... c'est bien comme ça. Toi, tu casses les pieds. Non? C'est vraiment je voulais le faire, j'ai jamais fait. Ouais. Un peu tous les jours. Là, on va essayer de dégager et on va les mettre un implant grand-pain là. Qu'est-ce que tu veux? Non? Faut réfléchir. On achèterait, même un truc qu'on a acheté là, Jasma. Non? Réfléchir. Comme ça, il est mort, c'est pas grave. Il pourrait même pas entrer et il va grimper dedans, hein, Jasma.
Ça va être joli aussi. Ah, mais après, bon, il va être mort, ça va s'emmêler dedans. Hein? Ouais, mais c'est pas grave. Comme ça, les gens, ça peut pas entrer. Je sais pas si tu peux faire un pont de grimpant sur un arbre. Ah bah oui, si. Bah pourquoi Non, pas. mais après, c'est pour tailler derrière. De quoi? Parce qu'il y a des trucs qui vont passer comme des branches. Ah ouais, Faut d'accord. réfléchir. Ouais, t'as peut-être... Non, c'est peut-être une bonne idée, je sais pas. Moi, je connais pas, là. Regarde, du coup, je suis dit, je sais plus où j'ai poussé. C'est bon, tailler en bas. Non, c'est bon. C'est pas facile à tailler en bas. J'ai un plus costaud de sécateur. Hein? Il est costaud, tu l'as vu? Elle est bien celle-là? Bah, elle était gratuite celle-là. Bah, coupe là. Tu vas encore mal le bras. Hein? Eh. Kulit. Ito makulit. Gan, yung mga manok. Yung mga ginagawa ng mga manok na kalokohan. No, j'ai gratuit quand j'ai acheté de coupe là. Tu sais qu'on l'a acheté ton cadeau à Samy là. Franchement, il est hyper costaud. Il était gratuit. Il est hyper costaud. Lininis niya nga. Maganda nga yung ganun. Doon sa kabila hindi ah. Pwede niya pala yun. Kakulitan na chicken lang. Ah, ito pala yung sinasabi ko sa inyo. Ah, basilic. Basilic po yan. Ito may magandang parang pwedeng gawing Christmas tree. Sa kabila ay ang tomato with the, yung ang tawag dito niyan, kalimutan ko na yung French na tawag. Parang ano po yung sa atin ay basta yung tomato nilagyan nyo po ng giniling no po, field tomato, parang ganon. So hindi ko napakita yung processing kasi nakalimutan ko yung phone sa work. Tapos kahit nakalimutan ko yung phone, sabi niya kunin mo, baka manakaw doon kasi meron daw pong may nanakawan na money. So sabi niya bumalik tayo. Sabi ko wag na. Sabi niya nako, kunin mo yung phone mo, baka mawala. So binalikan po namin. Yan. Comment s'appelle ça en French? The tomate farci. Yan. Tomate farci. Next time na lang po ko papakita kung paano gawin na po kasi medyo yun nga, si Manay Timmy medyo tumatanda na kaya nakalimutan natin. Na ginawa ni Frank dahil may pasok po ako kanina. Nagugutom natin natin kakain. In maybe 15 minutes. Ganyan po. Next time, papakita ko po sa inyo kung paano gawin yan. Nakalimutan kasi eh. Tutulungan yung tatay. Daming tinanggal ni Franco kasi patay na po yun. Patay na. Tinanggal niya yung patay dito. Ayan. Nininis niya yung mga paano po. Tapos ito, may isa pa dito. Patay. Ayan. Tatanggalin niya ulit yan. Patay. Mga manok. Dapat mong obligayin yung anak mo na po. Kasi pag tinanong mo naman siya, tutulong siya. Pero kailangan mo talagang you have to ask. Si on en retrouve, on achète 5 paires. Ouais. Là, ça passe pas à travers les aiguilles. Ito sila sa basurahan. Malamig po ngayon. May walang sun. So, medyo malamig. Dami ng dahon na naglalaglagan na po. So, kailangan magwalis-walis. Yan. Mawa yung car namin. Maganda talaga pag mayroon kang pick up na po. Pag ganyan. Yan, mga pang ni Frank, walis. Yung walis ko. Buti na lang po nakapagdala ko ng 3 walis. So, kasi ang bilis pong masira. Napupudpud na. Matindi siya magamit ng walis-walis, ha. Mahilig na rin siya sa walis. Nakalimutan niya na yatang French sa. Malamig. Nalamigan ako. Ha? Oui. Nakapurma pa sisa. Birthday to you. Wala, ginawang cake. Kawawa naman si Frank. Wonderful one, huh? Pero hindi, ni Ken Sam.
Tu filmes là? Oui. Ah bon, je sais pas. T'attends mon fils, hein? Tu fais un veau. Waouh! Eh, je me souviens ce soir. Tu fais un veau. Wow! Another na variety na strawberries. 4 season po yan. Ayan. Mas malalaki yung pagka ano niya. Tapos ito Cosmos. Ayan, binili sa akin ni Frank. Then after this one, ito po yung hay. Hay ang tawag dito po. Yung ganyan parang fence. Ang tawag dito plants na parang fence namin. No? Yan po yung binili namin. Ang bango, parang sampagita po yung bulaklak niya. So, kasi di ba yung patay nga, tinanggal na namin. Tinanggal ni Frank pala. Then, uunti-untiin niya na dito. Yan. Kasi dito may patay pa dito ang isa. Yan. Ito, tatanggalin niya rin to. Yan. Patay. Then after, yan. Ha? Hein? Ah, ok. Tu veux un couteau? Ouais, c'est ma conseil. Ah, d'accord. Un tout petit peu. Ouais, vas-y. Ok. Pas mal, pas mal. C'est bon, non? Il est vachement bon, là. Il a un peu balle. Bon, mais c'est bien parce que... Les... Hein? Mais il faut mettre un petit peu de terre. Non, mais à côté, t'as de la terre, non? Après, tu vas... Ouais. Non, c'est bon, là, chérie. Tes graines. Attends, je vais le faire. Attends, c'est bon. So, the grape. I have to put many water. Kasi dito po, sobrang dito sa lugar namin is tagtuyot. Tagtuyot. Allez, on va boire. Yes, good. C'est bon là, non? Oui, parfait. C'est pas trop bas? Non, c'est bon. Non, non, c'est bien. Faut pas plus beau. Ouais, c'est bien. Tu vois, il y a plein de terre à côté, non? T'as plein de terre à côté, chérie. C'est ça pour la bonne terre, ça là. C'est que j'ai fait à côté, j'ai pas plié. Ah. Tampet mo, ha? Pag umutot ka, dinig ka. Sige, umutot ka ng konti. They did do some part. No, very good. I'm joking, ha? Ang daming ibon. Maibon-ibon. Tapos doon po sa kabila, meron akong linagay ditong bougainvillea. Kaya lang, ang problema dito sa amin, yung bougainvillea namamatay. Hindi naman namamatay, nawawalan. At hindi ko alam kung tigok na. Mukhang tigok na nga. Kasi maragnet. Maragnet na yung ano niya. Pitet. Sipay. Maragnet yun. Tapos tatanggalin niya na to. Kasi ito pares ng variety ng itong matunog. Tatanggalin na yan. Lalagyan niya ng iba na po. Tapos tingnan niyo po yung ginawa po kasi yung road dito nung ilang years. Pero marami ng crack-crack ba. Ewan ko kung ay. Yung mga manok andun. Manok. Kung nasan kami, nandun sila. Manok eh. Dalawang manukis. Check natin kung... Wow! T'as pris toute la terre? Imagine. Dis donc. Attends. T'as encore banana. Kaya dapat gawin na namin hanggang medyo malakas-lakas pa kami dahil pag medyo mahina-hina na, hindi mo na kayang gawin yan, ha? Imagine. Wow, elle est belle, hein? Franchement, elle est jolie. Voilà, j'ai tout trié. À la main. Dapat na si Frank.
mettre. Oh. Ça manque encore un peu de côté. Oh, c'est bon là, non? De l'autre côté, derrière. Avoir confiance. Pas confiance, c'est ta mari. Hein. Parfait. On va bien arroser. Oh. En fait, il dit de pas trop tasser, juste comme ça. D'accord. Ce que j'ai regardé sur internet. Pas trop tassé. Voilà, comme ça on voit en même temps les trucs d'égout. Oui, 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 c'est bien ça. Après, tu peux remettre un petit peu de terre. Hein? Tu peux pas en remettre un petit peu là? Non, c'est bon là. Ah non, sûr? c'est bon. Ah oui, oui, oui. Faut qu'ils prennent, hein? Non, c'est bon. Après, il faut arroser bien là. Allez, 3 trucs encore. Mais toi, tu te demandes, après, tu te tues, hein. Tu fais quand même. Tama J'ai na. envie de les. Non, c'est bon. Regardez les trucs là. Linagyan ko ng garlic na po. Mayroon pa akong small mixer. So, ayan. Kasi, tapos lalagyan nyo po ng konting sabon. Ayan. Kasi tingnan nyo po dito. Yan, mga kalaban yan. Yan. Pag hindi mo po yan naagapan, tigok ang ating halaman. Yan. Ito yung dalawang kumaga yan. Sprayhan lang natin yan. Bukas, na po yan. Maitim na yan. Yan. Mas mabisa pa rin po yung garlic. Yan. Ang ganda ng cosmos, oh. Na si Frank, ano lang ginagawa ni Frankie. Mamaya po lalagyan natin yung clementine natin. Yung dami rin pong ano. Kaya lang pagka hindi na masyadong mainit, mahina po tayo sa maid. Tsaka, I mean... Je crois que c'est un tuyau d'eau ça. Ha? C'est tuyau d'eau ça. Ah. Pour alimenter là. Lesquels? L'arrosage automatique. Ah oui. Parce qu'il voit tout poil dessus, ça c'est vraiment c'est tuyau. Mais il faut qu'on essaye ça. Mon avis, ça c'est. c'est. Il m'a montré tout, mais j'ai oublié. Ouais, mais. Non, mais ça c'est avec de pompe, hein. C'est pas avec de canal arrosage, ça. Parce qu'il n'y en avait pas de canal arrosage, Madame Gillery. Ça, c'est avec de pompe, ça. So, on allume. Et après, là-bas. Ouais, il y a tout pour déclencher. Ouais. Il y a tout automatique là-bas. Ouais. Avec un régulateur, avec un timer, quoi. Ouais. Et après, tu peux déclencher à la main. Il m'a montré tout lui. Mais j'ai oublié. Second. Yan, wara na. Hiling na ang brief. Hiling mo na. Nasisiripa na. Ayan. Walis-walis ako ng konti dito, oh. Si Sam nandun ayaw magpakita. Ali, papay. Papay, ili crude. Cruze, namamap. Ralbole. Ah, il est pas mal, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal là. Tu me tiens debout? Ouais, si tu veux. J'ai pas collé contre, comme ça. Outdoor cooking po tayo. Ang ganda ng panahon. Wala pong ano, walang kahangin-hangin. Yung ashes po linagay ko sa mga paana ng roses. Tapos magtatanim po tayo. Kahapon po hindi ko na-film na bili namin to. Bumalik po kami ulit doon kasi pinalitan namin yung namatay na sa front. Tapos bumili ulit ako ng 4 season na strawberries. Ito po yung cornichon. Yung maliliit na pinapalalagay sa vinegar. Yan. Tapos ano po tayo ngayon. Kakare-kare. Ano? Di pala kare-kare, kaldereta pala. Yan, magtatanim tayo. Walang pasok today. Sunday. Ngayon lang po ako makakapagtanim ng umaga kasi nga parati akong pang umaga na po. Akala ko this week magiging panghapon ako. Hapon, pang gabi. Kasi 8 o'clock po yung
closing ng store, pero hindi, parati pa rin po akong pang umaga, so ganun talaga. Kaya sabi ko kay Frank, di kami mag-flea market kasi pag nag-flea market po kami, around 11 na kami matatapos, so mainit na, so hindi na ako makakapagtanim. Dapat kasi early in the morning or late at night tayo magtanim na po para hindi masyadong mainit. Ayan, magpapaano na tayo ng matagal kasi yung paanyahin, palambutin yung baka na po natin dito yung ano po, yung fuzz, yung strawberries. Lilipat natin yung ibang medyo matamlay. Parang walang bunga na po. So, ayan. Ng strawberries. Kita ba? May lipat natin dito yung camera. Ano dun? Hindi kita. Dito kita yata. Ayan.
Hindi ko po masyadong gamay itong ano natin. Nahulog. Nahulog. Something. Hindi natin alam kung paano gawin. So, sorry po, nalaglag. Nalaglag yung telephone natin. Nalaglag. Nalagyan ko muna po ng water. Ayusin natin dito. Tagal tayo hindi masyadong nakapag-concentrate sa ating garden. Yung ugat daw gagat. Pwede nga pong tanggalan. Kasi alam ko na iba sabi nila tanggalan na ng ugat. €3 po yung isang ganito. Yung isang halaman. Pero ano po siya hanggang mga November, mainit. Mayroon pa tayong sober. Tanim na natin yung strawberries. Didiligan ko na ulit. Yung ibang pa ipukunin natin. So,
po yung eggshells. Lalagay natin. Calcium kasi yan. At maganda rin sa snails na po para hindi sila pumunta. Kasi alam mo naman kalaban sila. Anin na natin yung strawberries. Pas restaurant tu. Non, puis j'avais prévu, comme je suis pas là pour aller à sa balade au mois de juin. Ouais. J'avais prévu un petit truc comme ça pour aller, mais on le fait pas. Mais on fait avec ça. Ah, mais c'est prévu, c'est au mois de juillet, ça. Oui, oui, on verra. Mais du coup, ça marque le coup pour l'anniversaire de mariage. Et puis après, comme ça, on peut se balader en Angeles, on peut aller à la plage un peu. Non, c'est ça. Non? Ou ailleurs, si vous voulez. Couillure, c'est pas la peine. Ah non, couillure, ça va être blindé là-bas. Tapos bubudburan natin ng ano po, ng itlog. Laban po ng ating fish snail. Lagyan natin yung, tapos ano pa po yan, calcium. Tingnan natin kung mas gaganda dito na po. Doon parang tanggalin natin yung para
Mother's Day food today. Gusto ni Frank na magkain kami sa restaurant lang. Dito naman po kasi ang mahal-mahal. Tapos, minsan hindi pa po masarap ang mga luto nila. Imagine mo, kakain nga, magbabayad ka ng 50 euro each. Tapos, hindi masarap. Siyempre, parang mas gusto mo pa pong ikaw na lang magluto sa bahay, di ba po? Anyway, bata. Tingnan namin kung gusto niya kasing, ang ganda kasi ng panahon. Ako naman kasi gusto kong mag-gardening. Yun naman. Si Manay kasi. Ako masyadong mahilig sa pag nasa Pinas, oo. Pero pag dito kasi mas homebody kasi ako eh. Pagka walang work, mas gusto ko pong naririnig ko yung mga nandito ako sa nature na po. Siguro pinanag talaga akong taga-bundok na po. Taga-bundok. Ay, nako. Anyway. Wow, mangkalis ha.
ayusin natin doon. Masyado kasing yan na yung garden natin. Medyo nagkakaano na po. Kaya lang syempre wala po ako dito araw-araw. So, ang dami pong damo-damo. Dati hindi ganyan. Kaya lang syempre wala kang no choice na po. Kailangan pong mag-work kasi si Osh po 3 years pa sa university. Medyo magastos po, no? So, medyo magastos. Medyo kailangan pag-ipunan ng konti. Anyway, meron naman pong ipon. Kaya lang, syempre, ayaw namin masyadong gasgasin yung gusto na rin namin na after kasi si Osh kasi pina-profit din niya pag nandun siya. Bakasyon dito, bakasyon doon. So, naman na rin tatay. Medyo spoiled yung mga anak ko sa tatay. Ako hindi, medyo mahigpit ako ng konti na po. Kasi gusto kong matutunan nila yung value ng money. But, anong magagawa ko? Isa niya decision, hindi ako lang. So, sasabihin. Totoo naman kasi, after COVID na po, we realize na life is too short. And, mas maganda talagang you have to profit yung life na po. Not as extravagant as you want, but as simple as happy as you can be na po. That's the important thing na po. Ayan. Ang ingay ng mga manok natin. Po, ang daming yan. Last time, lininis natin yan. Wala nang ganyan-ganyan. Yung binili namin na cutter na po, masyadong dangerous. So, kailangan kong i-try today. Hindi ko po pwedeng ma-try kasi Sunday. Normally, you cannot do some noise na po sa France pagka Sunday na po kasi syempre, family day. So, pero may mga noises pa rin. Kaya lang to be more respectful kasi syempre yung mga nag-work, usually, marami pong they wake up really late na po. So, hindi natin pwedeng i-try today.
Apa. Gano'ng kadaming bis. Pero ang bis po mababait. Yan. Ang dami. Kasi ang daming bulaklak. Tingnan niyo po, oh. Pwede sana kaming gumawa ng ng honey na po. Totoo. Kasi tingnan niyo, ang dami talaga. Siguro, puno po yan. Kasi mahaba din yan. Ilang meters din. Dinig niyo po ba? Maingay kasi.